Wow, sudah ada keranjang teman-teman. Saatnya kita mencari tembak-tembakan. Let's go. La 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 la. Wih, lihat ini teman-teman. Wih, banyak sekali tumpukan senjata. Wih, di. Wow, Squid Game gun. Wah, lihat ini teman-teman. Wih, di AK-47 gun. Keren sekali. Wow, ini soft bullet gun. Wih, keren sekali. Wow, lihat ini teman. Di sini ada kapak Thor. Ciu, ciu, ciu. Wih. Come on, Mjolnir in the past. It's you and me. Mantul. Wow, AK-47 Captain America gun. Wow, mantul sekali. Wih, Snipper gun. Wah, mantul. Wih, lihat teman. Wah, water gun. Wih, mantap sekali. Wah, lihat ini teman. M4 gun. Wih, mantap sekali. Wow, lihat ini teman-teman. Wih, AK-47 red color. Wih, keren sekali. Wah, lihat teman, M16 gun. Wah, mantul. Wih, lihat teman, Magnum gun. Wow, keren sekali. Wih, lihat teman, tameng Captain America. Kita lempar ya. Shung. Wih, keren sekali. Wah, kita cari lagi ya. La. Wih, ini teman. Wih, ada banyak sekali pistol di sini. Wow, Red Elite Blaster Gun. Wow, keren. Wih, wow, pistol Captain America. Wih, mantul. Wow, buat tembakan Power Rangers. Wih, mantap sekali. Wow, pistol baling-baling. Wih, mantul. Wow, pistol otomatis. Wih, keren sekali. Wow, lihat teman, pistol gear. Wih, ada lampu warna-warninya teman. Wah, mantap sekali. Wih, MP40. Wow, keren. Wih, tembakan Gatling machine gun. Wow, bagus sekali. Wih, white pistol. Wih, mantul. Wow, pistol revolver. Wih, keren sekali. Wah, lihat teman-teman, pistol predator. Wah, mantap sekali. Wih, ada walkie-talkie. Looked similar to this BF F8 Plus. So you can see here. Mantul. Wow, ini topeng Pennywise. Wih, keren sekali. Wow, banyak sekali sudah kita kumpulkan teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.